Angalizi watukufu wa Komoro Magazine, assalamu alaikum. Leo ripara na vadi hamara njina jer hadisi wazima na director Kader. Ikao unumfu wao usoni mwa zimbwana zwanao harumwa waensini. Ikao ajafirme harumwa opposition ya Komoro. Leo riblahi kibarangina aje kuspitra zahe. Bera tovenza waiwai ajipresente usoni wa Komoro liwa Komoro wa mvua tena marangina zaidi. Assalamu alaikum. Marhaba mwananyangu kwa mwanbao tukufunu hamara yangina harumwa izuzulu ambane rizda ili harumwa insini mje murone mursu ali riyenyese ya mafikira yatu jula maranya wavo hasonsipia wanyu murangali wakatunu vani na watu rangali wakatunu jao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na hikao nimbai hishma ya hukambane niji presente wawanijua madzawa sinijua devavo titsa hanarana kamba vale nisije expose harmwa binadamu be ivolo mbalo suala de la java vavo sinijib halin kamba wami urongolwa Abdelkader Sharkani mangu shbambola mtsanga bangu wa shwani sisifanya misomo yangu vani ya college ya école primaire na college na lycée tlawa tsende konakri Hamed Sekuture tlawa misomo ya university yangu seregia vani benyangu nakola wavani sikakama mtu wa mbwana za siasa maana makati ya almarhumu Ahmed Abdalla anakili voyage multipartisme harma insi kwa miskati milite kama harma parti yangu ya PCDP Jamnati monsieur Ali Mrujai miongoni mwa leader wakawa ni seduise va harma hizo programme de société zao avec milite wavo wakati na koirwa mbane l'embryon du parti donc milite rika harma marengo ya watu wao kila yako kana sara kohiri waranda revolution na huvola mrongo rahijitambuka alimtala goma rengeni donc banda misomo yangu ya université tseregia vani tijata sana kosomesa tijata lava rapidement tijati nommé wa secrétaire général wa serikali ya Nzwani ya wakati wa Musato Aibu tijara la vavo hama fitna mengi ya koka tijata la vavo tino mwa délégué wa droit de l'homme harumwa serikali ya Nzwani tijata la vavo tino mwa le premier conseiller chargé des affaires culturelles au ambassade ya Komoro Pékin tijatla va votre regia vani manakara kweli wana na muhu wangu akaho ambassadeur regia vani tija sino mewa gestionnaire harma école de pêche nationale tijala vavo tija sino mewa directeur des impôts wa Shanzwani wakati nurlo vani tisfanya hazi je suis mis à la disposition de la fonction publique en attente d'une affectation yangu 2018 mheshimiwa gouverneur wa haki kwa Shanzwani cha 2016 hata 2021 atulwa shivani octobre 2018 donc wanemo hiyo de présentation kawa kwanza hawajua mbane tulola tuna mfashwa ili tuna wana alhamdulillah rabbil alamin zomengoni mwanema mwezi Mungu anbasu vulisha hii parcours waifanya rele wa maombi wa siasa maana siasa uandisa wakati wa siasa kala lazima wana yakao mshalimbuja hivyo nchi mwana siasa ya Komoro leo tasirejea tena ravavo harmaz bwana buzuzu au tofauti nchini ndio baina ya kushana na leo harmaz bwana siasa ile mabwaziashi wakati wa kwenda PCDP Jamnazi na leo siasa hiyo baina ya SFC na vua wale kwa kiru wanakuwa family politique yao let's say wakati wakubali warongo wa gouverneur wa haki wa Burundi pia ruhensi harmwa ni parti ya vua deda mna yao namna hiyo wami tijua wami saparwa derejua wala tisna karti ya militant wa jua i parti jua ivoilwamba président d'honneur fondateur wa Shinzwani tijivua na enfongo hiyo haivoilwamba vavo renyesa wa jawamba wanzwani wao ujo kama leader donc ça adhéré mana déjà kama na engagement quand engagement kama net adhéré harma PCDP Jamnati na vavo parti politique yo ce n'est pas une marchandise ambamtu ununua abadili na abadili zini opinion zini projet de société peut-être joie ana le même programme de société rana PCDP Jamnati bego loka PCDP Jamnati manantu ni msola wao bavo itu ngani bakia dibasuhuona wakati lazima jiruzunguhe yezi ruonamba PCDP Jamnati na lijua ou leader alona bahati a remporté de ouf
na hikado PSDP jamnadi joa ajaja jiralie na hikade wajua PSDP jamnadi ajiralie mana kafasimra azungu hontunga nafsi yake be comme on a dit les projets de société wa watoto ngao wafanye ntongo njema wa Komoro wa ishifeti na vavu wa Komoro wao sile ule alo ambavalo wa president au ministre au directeur be atalgau mwenza masera ule mahina bahi kakawa vile haka samaka wala kakawa jivua maneval amziga mwenza masera be na hikai bahati mbo vimpara halo vavu na haka ishifeti har mwensilo ambane de alio ambawai mranya wa insio donc zi projet de société na ambitions za parti pia isansi muziji inspiré harma mwisho mwa ya maranya wao donc j'ai pas besoin ambavalen badili nene hula nene hula la preuve en est que sukuzo ho ka PSDP jamnadi et j'ai toujours aidé zi projet na élection zembi parti joie wakati ka ombane resenda harma élection raimo maiza mbane ma leader ma candidat wa jipresenter ma élection zini riwaso morua juariesh na wao jua mbanko wa mafikira wema donc wasikara faro opposé na wao wasujiralie œuvrer à leur côté. Alhamdulillah, les 2-3 fois, vaka candidature za wantu wajua au wantu waka nazi famille politique iji yako jikole na leader wa parti joie roi soutenir na wapara wala karaba dile ticket bana hiyo de le rongolo mbane prostitution mtake huna la waende huna leo ndo maana vale asizungu hapost wami hiyo harmo ipartira soma isiasa karaka hali la preuve en est que Mbrahimullah Alimrujaye secrétaire général du PSDP jamnadi na mwelitu fadina honorable ancien président wa cour constitutionnelle au kawaparo renoncer au majamnadi va wantu wakawalawa bemkini wantu wao kawaka waamini à 100% maruasi namna ramini donc itafauti hiyo vozuzi na leo vozuzi vuka mahaba vuka ukweli vuka ubinadamu mana ya hikamba wantu wafanya alliance politique ambantu wasisutene candidat wantu wazunguheyezi basi wantu wakobaki na principe yo wantu wa honorer les engagements jusqu'au bout du mandat contrairement léo wamiti tijua mais j'étais derrière le joie wandra wa tisse alliance waona CRC amba wazunguheyezi wapara yezi après un an seulement iserse watrahi lijua sena watrahi na trahison ilo ambayo kaisina namna ito shinda idekrivewe maana ziwakawazi hadisimoni amba wanyise yezi wairume ensemble atampaka manda ikome wabuze maana za koruzini vozako sinywa wazasinywa publiki stadia mutsamudu wasi wantu rakama proche ruono texte namna zakaza stipule amba wantu kawasi badili sharia shinishilio wantu wasiruma yezini kila katonto hemo badiliezi kawa waliyo kawasiwema wantu wasi propose wangina alorgiz waki harmo yeziyo ataimanda ya himo koma abuze asutene malidero walijua iturnante hemo janzwani zitokozo zitulwa mhono atrahi sina atrahi grave ICRC na president Azali maana après un an awato wa harmo isirkali wala kavangia wangina abuzu awarenge na les grands leaders honorables otaumoja akana manda en activité gouverneur waliji wasishwa shanzuani awatia shivani atakupara leweni vani kawajujewa wala karsijwa manwa tujujewa lini abuzu aja abuzu de sharia en sa guise wala ka respecter hiérarchie constitutionnelle ya mtoba dili sharia zo trahison charo grave nisifikiri amba uleveso ala muhimu bana ode mnofoma hadisi ya proposal bakishe de harma is accord kwa kamafanya au dezini rongoma ushirisha huzinga nini wa Komoro shira baturnati leo vabalbal yangia harma nti wana wa hasibu abaturnati de 2021 kwa hasibu abaturnati 2024 pandroa ho turnati de Mohamed abo tisi jibu directement sualalo beni sija Yvonne Jean General Djib président Sambi a voté en 2016 la constitution ya komba mandat il y a 4 ans 2006 plutôt 2006 pardon la constitution ya komba mandat il y a 4 ans aja apara zi problème za shinzwani
problem za shinzwani zile ule fitna na vohano kao yezika manena fitna zile des consequences zikao wanfuaka na Mwadibakari president wa shinzwani wasimambe Mwadibakari ambane uskiri sambiwa tahurumile shimsamdu wao sambiwa jahuna sambila ambane uskiri Mwadibakari wa mamtashi barakanua jaja hurumilia mafikira wao waja wanfu wao waja kawashinda wakensi waelewana waja vungia mtaharaki je para habati mbovu tena amba wantu wakana yezi ya shinzona Mwadibakari waja wafanya exaction na service nziro jula maranya wanzuani hata wantu pia wale mbio wengi ni mwao wasalia watawa sambia jisante oblige zungu hele mwa effort aja jamto Mwadibakari aje anasema sa hivyo amba asaha ake na le pieds sur terre arume yezia aimo joangalia au namba madzama ndaka isimba lina koma aja afikiria mbenesa zimu abadili sharia mana zwako zensha Mwadibakari kazaka nzuzuri zika mivurano dizajata za fanya na zile bali berka ona waja una sikli ya voter amba i constitution ikaya jibazi harma voter voter ma gouverneur ya president chisiwa voter ya president wa union voter ma député ya chisiwa voter ma député ya union voter ya ma conseil municipal donc kila mwa voter ils ont pesa donc aja j'inspire amba islazimu hasababu ya zoko zova jabadili sharia be abadili sharia ha respecter hiérarchie ha badili sharia amba sharia shile chamvote ha 4 ans shimba furswa amba waye président de la république atojua abadili certaines dispositions ya sharia ou atojua abadili complètement sharia par référendum en appréciation avec la cour constitutionnelle ilo ambane ya valide vote zahi amba apara ilo ambane ya la visa yamini amba le président washia a respecter infongo yo awasuli ba donc aja aengeza na mwa aja unambane bon 80 ya mwana kuna président ni sange sazimu i mandat qui a 5 ans aikia harma i nouvelle proposition zahi à cause demande rendre risque voter is texte zi analyser wa na cour constitutionnelle akubali amba i procédure i respecte hiérarchie ya i constitution wantu waendre harma i referendum yendre i passer ntongo ya ikiri ibaki ya halal donc waye mkini avenzovenza morda halaka ambane amsahua president Kililu amba aje afanye ce que c'est le relais qui rassure aja a continuer zi projet zahe zo akazitia zamani kashinda azifanya waja unziani Kililu kafanya continuité yake lazima bavo mkini waye president Sambi avenzovenza wajao vuka mandanunra bavo mtu aja afikiriwo amba tahafanya mandanunra na ike tournanti ambane ici ka renouvelable sur la même île fois 1 ou fois 2 ou fois 3 ou fois 1000 b ya kolazima a respecter hiérarchie ya constitution mana c'est la cour constitutionnelle qui a validé des élections za azali malgré ambata mabangiza mabavu harma inzuani wanda waregea zivote za deuxième tour wafanya troisième tour mana vantu longa bari voter za troisième tour non voter kaza troisième tour il y a certaines régions wantu waregea troisième tour mais voter kaza regea troisième tour harma ikomo certaines régions voter kaza hijiri za halali za haki wantu waziregeza donc wafanya troisième tour mais deuxième tour kaya validewa imana wantu waenda kama troisième tour vodera validewa ya mtsongesa i cour constitutionnelle ya proclamer azali président de l'union ya jayam la visa yamini bavo azali batsahau abadili sharia afanye tournante fois 2 fois 3 fois 4 ya kulazimu afanye zontongo zahe pia sous le contrôle ya cour constitutionnelle ya mvalider vote zahe sous le contrôle ya cour constitutionnelle ya mula visa ya minamba wa président ya kulazimu a proposer vale amba voilà risenda harma changement ya constitution mengoni mwa article ristouche ovani risilalu sa cour constitutionnelle risi joingeza imanda ya president wa union harma ishisiwa itokao ili multiplier par 2 afanye manda mbili successive na hikato vote harma manda ya vili awata ya raru awata ya 4 afine pia zontongo zile vale azivele devant la cour constitutionnelle wendre wa analyser wa donner avis yao ambane proposition yini acceptable iviri harma isharia wantu wa respecter i procédure
vavo cour constitutionnelle ici jouamba une fois constitution adoptewa wasikarisi na wasi hunu pia si jouamba une fois constitution adoptewa mandat ici passe x2 harmashisiwa ilio au x3 au x4 kavatoka tana problème. Mais le fait ya hukamba président Azali Assoumani ayenre à la lusa cour constitutionnelle vantu kwa prétexte amba watu kabaka watimu watu kabaka watimu maana wao waja wa hara ya huno mioma conseiller mtu akamsika mustadran forcé amba sinome conseiller wa hedede des voix fika na bane kwa sinome ndakamzia Azali en tant que président de la République amba sinome conseiller wa hedede des voix ka ona amba kata hawanome Dr Salami au conseil akonomi wana gouverneur rashisiwa ivo manda yahe yakoma waya ka proposer kama waya nome sauf que le président de la République a eu présidence wa haraya pour mettre en œuvre une structure ya honom la visayamine a joué serment à fanyi hasi waja waila lusa beyo tishanria ça c'est anticonstitutionnel vavo tunongozo kaza hijiri hali yako lazimu harmo stara boy shanria vavo amnaken sivani leo nsirongo hashikani amba quand on a le pouvoir mtahikana yezi yo uzulisa mtu shtwa yani mtu jona amba vale waye ile yani waye de umlibovu alona ziankiliza wantu pia mais non mtu moja katojwa afikiri borwa rahana wantu waili rahana wantu wararu rahana umma pia no bavo sita hana narongo makalima ya kizungu maana wantu wafanyao imitwala yai shizungu le mrongo wamba falsafa warongwamba mtahikana yezi mfuka yani mfuka mwenza masera na mtu ahikambane kasina yetsena mfuka na masera zaidi wao tonduhusu ngo hachizungu amba ngo kwamba quand on a le pouvoir le rend fou et quand on l'a pas on devient encore plus donc isitazimo kila mtu ngo ifanya uvani watu ifanya en conformité yani haustahi isharia yo yarongoa Jela Azali aka a nommé cour constitutionnelle yani wa remplacer ma conseiller mandaza uzakoma aja fanya zi propositions zake maana vale ahilabu referendum yo kaipushwa na wanfu neglige ils vont trager kwamba vale sharia shile donc waya sijua mba wai ahimo mobiliser wanfu wahe wanda wa vote ya tukiri atia pia zitongoza hata haziti vale a honore imwendeleo wai constitution yaka ivere badili pia sokozini balibalizini katavenzoka bavo ivokasta hizitongozo leimana waswasali arimwambia wamba constitution ya heni initi ya halali bavo waserisi kombate na urango wamba bavo hivyo rikombate ambaka ya badili haya halali waserisi considere deli ya muhedza harimwa yezi aja abuza ya mlavisa ya mini amriko sabai president kwelu waya en tant que président de la République anai furswa anaina jirma anaina sharafa ya kama ni abadili sharia angona ka kila ndo katsaho aibadili harimo sharia ai proposer be hausta sharia shile sur place en attendant shibia chile shahimoja ivo jeje shibienzia abona kari elewa ya bele sura faja badi tournante de 2021 de 2024 mana wantu walu waka izinzia za sharia kasabungwa ili wanko wasuli harimo za reformu za 2019 be hautsari fanye upezo wa matu ruono uri wafanya hizi wafanya referendum ya 2000 wa badil au watsawa badil sharia 2019 badil était justement ne sharia shabadilwa 2009 abukalo ufanya kitatu yeleza mawali kashubu sharia diwani washabu kashubu sharia leo opposition wana fungwa sahau na wao harmo opposition hali opposition zizo tsipia muspara na muhadi sibati ziba inamna lazima ni zili 2021 irege wafanywa foto 2021 ewa vani zintongozi lo harmo insi wanfu wa disperse wa hali maori wananyunyi amba wanfu wa karani mama ayeusa kila mtu asikita pilia kavasi force za opposition zilo uni kila mtu asihima awana namna ya aunao masulhambana toshindrao awane maana zintongo tellement zende zipara vahano za hukambane kavastana mtaile wao ambavani insi ipolitiki yatu riri maudizi maana kila ntongo yo kana kadri yo respectewa
maorde namna wa rongo wao ambane wa séparation du pouvoir va wantu wa exécutif warenga decisions za handa science na hukolekte libakanga la insiat va wawilo ambane wa hukumu wawilo ambane valwa sendra nai va wawali ambane de wafanya ushanria ze jezervinge bile wensiatu ya hale maorde tongozo pija zisijere wana mtu mmoja avovo jero wana mtu mmoja wanadamu wala tawaminifu sikana chef wangovani wayirongola musato hivi akado president wa swa chanzwani a partir de 2008 atahopara 2011 arongwamba wa Komori wantu ukesa mbantu wa sehadis basi expressement mtutunga ntambo wa mambia mnyawo na unjafita mbazile usitungu ça n'existe nulle part mais à la grande surprise mfulambilo sino kozile wayopara na utalazu zina majawabu ajibu mauri ile ntongo ya kweli na vale zile ntambo donc wa watu ntongo ile usichombele witungu har parti ya ntambo bao jamani na jawabu lija ule jawabu la ntambo bao msijile na mambo na makenzi vale msambia na ntambo donc haruma zimbwana zini va méfiance imefiance ya de yina mbane wantu wasambia na ntambo maana baanvi ya wantu waka na president Sambi vozuzi wakofanya hazina wai waenda wafanya alliance na Azali wasinye na imikataba wewe na noir sur blanc wakati Azali atrahi wa wanda wabaki na wai wajaliwo wasimvuti ya mawe Sambi arongoa harma tengwe stadi amba vawantu wanfanya omenasi amba watonfunga bali watanu kia wataidamu yangu beni simwambia namba wantu watonta damu yangu wamini sijiwe kaburini na wabaki harma arudhi ile Sambi mana korongo wantongo zile akaji sante entouré popularité ahika mana sifanya mahafali wanadamu wa udhuri hawengi ajar ala wa Faransa sija Komori wanadamu wende hawengi terrain wantu wahesa amba mauri waya ajambi amba ukori wantu wale c'est acquis à sa cause na vale wale wantu wantambo ivandrasi kwa baliwa wantu wale pia regenyu makavasta na mtu yani bon katika manika vasta na mtu yani vwana ntunda wa wantu kwa mdaili ya wati haki au president wa Kamili kana sema fungwa be popularité ya hapi waregia pia nyuma donc zile ntambo wantu wale wakavale wajambi yomba wawono amba Sambia votewa na kila vohano akaweka na wantu wasaleondo wasimamia wajao harimo popularité ile vale wandra wai gonfle amba parwa parentongo wapare wasutenewe wake makandida ma député ya mamera wake makandida president wa votewe beva ratula shivani kila mtu anyesa ipasireli yake waregea nyuma wengine mwao washashi mafideli wale ndo wabaki leo wamdeilio wala kawashinda wa fanyantongo maana jeli wale wakawa watu wakwelu wakohima wajao hawengi halwakaenda terrain wana wamrenga siku ile waende wajao wanondo wabalilie havi dagone haulalo havi waju wabalilie vala mpaka mtu wa liberio vani vorla ovani be kila mtu jambi amba mtsenda vojana ivwako la na hukamba flande naende manoida ka ministre flande naende manoida ka conseiller abaki vale na vale popularité ile yakayamwambia mba inamna nenda ovani votisfanya mbi sikuvuton para ontongo tinjema tu para ontongo dailie donc akana confiance na ontongo ija leo kaisi parana donc wantu wa ilo ambane wasuona ambane zilogozijiriwa harima insi sikasinzu zuri ishanria shirarulwa wantu kawastahi namna ya kulazimu zifanyiwe kila mtu asiko za rohoni hahe asifanya yu auna manena toshinda wafanye maana mtasi jambi amba na henda tipatana na fulani ekatona antrahi anranuuza à ses fins à ses avantages la preuve en est que wantu wajawende makandida vani waswasalia bekari sutene wa wakarambiamba watozia zivote dimanda yao 2021 na hikawa para wayendre kavahijiri zivote bema militera warenge zivote na oyo nsojar mweponyo vavu kuna basuwa zitambishao warenge zivote maana wamitska shahidi harimo umuju wangu amba wamitsa vote wala kafasontu wa vote mamilitera warenge basanduku wala wanayo waja wamproklame azaliamba para vote wale wandra wafikana siseyente ambane wasireklame zivote zao ziregezewe maana zihiba waendre wa siku ya hara na siku ya bili na siku ya raru wakava moja waendre wa diviziana ulaendra droite ulaendra gauche
kila mtu asijizungu vawabaki mafideli na principe bezile sirsoma vawa walo faransa ho ambane wasidaidia zimbwana zini kila siku mtu ukia wasinya katiba à droite à gauche washa wabuzu ule kafika na ule wasivurana. Tout ça ça donne de la méfiance. Bravo haukwelu zimbwana zini zisiwanwa de komorhunu ngazija muwalinzi wale wantu na waje hunu wantu wahimoja hunu ritoshinda refiltre rijue mtu wakwelu mtu antambo babu wantu wakwelu watozinga ta watoparana sipo ya hukamba wantu wanratie mini wahana sipo ya hukamba wantu watiebwe au mwiri pareni be hazimbwana Pacific wantu wahikamba wantu wakubali ambane risuwana mbwana zini kila mtu wakwelu ahimwambelo ambane shuka pareni je défile pacifiquement sans autorisation manara hemo autorisation karto volwanyo babo mtasifingia takulabu wala la clé yanrakamba vale la clé zile zivutu fusugari wantu na waje wantu wafikane wantu wataha wanezi mbwana zini wantu washike pareni wantu wanyongo na mihono uju wantu watie na nguo leje tena varongola mbavale mtabanga breta au mira au bwe mtake leje wantu wanyongo na mihono wantu wa manifeste wantu wa renge ya mavare sipu ya hobalilia wo ajao mana wantu wa annonce ambaner sivira o vandro wa uju pavomba gari mtambire na mviro vandro wansini au sivira o vandro wansini magari mtambire na mviro vandro wa uju wantu wa s'empêcher mtu avinga ul gari batamveli himana laptali au mtata here bazana matahanda ananue marizika anandali donc wantu ilo ambane risihodze wan na zintongo zini atarjiji irijamba wasile orisiwana na mbadilo haisharia karsi juara parana vahanu vamoja rakensi na fikiri maana kila mtu kasimwamini mnyawe na vavo de vahanu hatwarilio maana wami nisirenga ikuraji yangu a demain si j'ai dans les médias tirongo zintongo va mtu sisi juambade wa serikali au de ule ajambi ya mtu ambona rahana wami asenda du kuamira utia pareni au baltia pareni au sorongo lamba wale mkinde kaderi maana weda ka korongo wa harimu azerezo au busena vula twa drapeau mauri de vozi zakaza fanyisha amba drapeau zano zilatwa ariza MPC na drapeau rouge wa mtisi harimo wantu wa MPC wao au mauri de wantu wangi hoya mahura au de wantu wana tazitract mavareni vani tellement amba il y a la méfiance harma insi na wantu kasiva na waminifu atawa wantu wa yes watu jua ona bane bon va démocratie wa wasi chante ambane va démocratie kader sur les réseaux asalagwa na wendo ngari kaswa jivia wasana ndo wanfanyie ku itoka o meso je nona ambane isifana na kadir kuna zakazirongoa ini tuhuma au ni tongo yako yale tongo ivwania au tongo sibe basi si zivwania bien que tisina preuve mana wami mwanadamu wami uka harma mahala fulani tijika harma mahala fulani be mkiamba vozi tijati kataretewa bandana para zifiti ambansa na retewe senre simpara umtu akad atulwa amba lazima shasha na rete sambilwa tumambia tele simpara tumambia ni sambilwa amba usaho na rete ndoko ntini anambia zoko tamlansho na rete na van kamna paravani isanzu mun huvingerenda tumambia bento ntini amba mana harma libavula bambao tahupara jimlime vula twa drapeau rouge zangi ha MPC ukwa mfumonne mshelo wa mfumo tsana tumambia captain ukwa mfumonne mshelo wa mfumo tsana taka kabambao skawani mana mshongwa kokodza ushahidi ntini tomba ushahidi wamide na diniona hoswaliza mkiri wa tournejo bavo sikuzo pia tahoho okay ivona vingwa na gendarmerie hari mwazi declaration kufanywa tuambia mba kwa mfumo ni yotaka hoho betkade amisere bamba ode yaho mshelo wa jima wandra wabuzuza amba vale drapo zile twa do kuwa yaho mshelo wa jima bavo wani wa konzungu ha donc tatisi jua amba yo kolisteno shahidi au kashahidi be bal shahidi drapo za MPC wasirisi jua pia amba leader wa MPC urongolwa Shamsidin wami simfoto alikamosha na wai donc kafutua mafanisha ntongo ya hallo ya kamba babo ore kaderi au bwana vangu hauhura azalina alawe au tournante 2021 yo yangu ujue kaisina sens yangu sens de ni vani
deja nrongo harma za rezo sociaux kala wadala na hekansi jorengwa nafungwa bantongo de ini abismillah be varongola mane demokrasi ya faru venfanye yolikene na demokrasi to mhuvenuha ndongo ya mafikira yangu mauri de namna vulo nyonga sijawa sifanya wala kawarengo wafungwa mbatula tiabwe pareni atia bombi atia mwiri choshkendwa ya faila kambi mwangu de mfungo wa malike armao de popularité ya kana sambi akurongwa manekara ngwalome so kwa tutongo chola ukapara simaki wao ngeli wasika la kujizo kumbroko wa de kurongwa ya kesi ati au zintongo zifanywa mu dale zijaria sababu bilioni au biarwa barisifanya wa zoru brenge no mkapo wa sharia shabadili huwa kashabadili wa bashorongwa mba watu wa marete sam sharia shabadili wa kashabadili wa bashorongwa mba watu wa mkanti gouverneur Salami manzai wa mjishivani sharia shabadili wa tishahaki watu pia washiremi hata waisambi ne akorema amba ne sharia sho kashabadili wa shahaki gouverneur Salami ne akorema amba sharia sho kashabadili wa shahaki mana kasha respecte i procedure vani hukaya amba ne aja rengo aretewa wantu wari wayehuja aja a developer mafikira he marudami halinrongo wao amba sharia kashabadili wa haki ya kolazimu ikamba ne fanya shon kadha wantu wari amba wai ahikamba sorongo wantu ngoyo tuka wantu wengi mengoni wa mdunge babo hikantu mengoni wa mdunge watotsaha wafanye soulèvement populaire babo wafanya soulèvement populaire babo watolawa babo na maneboro wa mrenga wa Muhamisi be kwa mrenga wa Muhamisi tu wapara raison ya hukamba voa détournement za mapesa za fanshiha be azali de président Sambi waye de mayo ya huisa waye de mayo ya huisa mana na hika président waye vola mpesa na hika président waye détourner mpesa be sazimu wantu wa situé inamna détourner mana président waye kasiki mpesa président waye ka collecter mpesa président waye ka swarifu mpesa baba kwa zimika mbane wantu wakao harimwa ibazi wantu wa collecteo atavwa hano zigardewao ata wantu wa swarifu wantu pia wasukwe kadimu ivo wantu warongo wa mbarenge rimba president Sambi ivo president Sambi anambila mbane hatoa bavo wa wasaribu na warenga huva na wa avinga na wa aona na wa kia wala kajarongoa wao sawa marnel vinyu ambaso ambila mba mtalipiha na mtaluza na mtalizinga na mtalinwa lopia dambi be vavo mswalino wao wodo wa mwiso wale pia holwa sisi kwa rapsata wakoja pare vani nyangu wa wali harma ibazo wa collecteo atana mtavinga jamba wala lazima asika kama ni Sambi wa pisa de provenye sound ni namba watu wambadi waisamba zireka kwezi parade havine kakavolo waso emtu ambazo didini doku ya kulazimika mbaidu wafisa sisurongo amba kafanya wala sisurongo amba afanya mahakama na ifanyi hazi yayo harma procedure ya lazima de la base au sommet président et gouverneur Salami ajawa jarengo wafungwa mana kota hafanya manifestation populaire vali hamizinga wanfa surongo amba ne de wai mahakama na fanshihe wanfa wajue amba de wai au si de wai mana wende vozivani wende vali hamizinga ikoni ambavo wana wa ikoni wana warenge magari wana wafunzu la doni watu wa magari yandra yawa meilleur joueur à cause de la hazina la mremla Madagascar wantu pia wanongo mbane Azali d'Amoua mais ce n'est pas Azali qui était là westa arenga igasheta fuma bede yeziahe au des amriza bavo skumso fanchi hanketi rangu wantu waka porter la douane do watu wanriswa na wantu wavinga wandra warenga magari ata wantu wangi harma ikoni ata wantu wajapare hamwiso amba vale Azali datoa amri na ikawa itoa amri donc la classe mike mort de Salami qui doit bénéficier le bénéfice du doute wantu wafanye enquête wantu waangalie wantu waka wawasiko na watu humilwa wankete wata je paro mwito amba vale Salami datoa amri na ikazi proposition za mapo bi wantu wayo kamwe ga wanda wasike de state donc tout tourne harma problème rambi wala mane problème politique il faut wantu hilo amba wataha wajisante libre wala wasike na voix concurrente ikao egali na wao wawarenge watu ya shivani pour qu'on baki pia wajo warie mrasibu hanyo maana butorongolamba Sambi na Salami ni wafungwa basi wasi donc wami binafsi kais kambane ti Syria si ni Syria nto
bede Uislamu wama alhamdulillah tino vinyu taparo zulumu mwana wantu wala taparo hibashushan wantu warongo wao amba tina magari itundula goma na tika impo na wanafanya zanketi zao bebrongo lambane tuhuma lo dambi babo haindongo yo amujambi amba sinampadhi imani ya dini ya Uislamu babo imani ya dini ya Uislamu irambi amba wahiona mwananya mumparambi mtuko zanaye na hekao tushina msaidie mtu msaidia yode solidarite na hekao tushinda uwani na zimbi zile amba simparete na mtu wananazo hivyo tushinda na wananazo ni sirongoa amba mrudunia ziniti nzuzuri zilo harma inti wawanya wa dhulumi hao hata na hikavu wawanyawe waja walo marode wami na waje jerparane rekenkonyo nzima yako usite wantambo de wakwelu mana tita hamtu ajamba sijon para na janakia meso manati yabwe parna umiri pareni ya jakamba vale wamna wae sawa yo ndivyo hano mbwana zimkazisikiri zaenda mana wasara hunu risiwa nilia haki ya huwa nilia harma demokrasi mana watu saha wono rwarjwe salturu mengoni je vrongola mba tongole de kadeko bavurende rapare wantu warakwizana ndo kuzilambazo kati harmazi vision za na kwa wasuli harma suala ya demokrasi risitisa amba daraja nchini de ndio leo dini wantu hili aba liberté d'expression wao sisa kama ngoni ya harmazi hapo au kazi yani kila mtu ana nafasi ya shina kitamke kila mtu asijua kitamka maana unyesa kama va lidero opposition na mtu arangalie ndio walo zizani kwa watu wa harmazi wale makasu kutuarongoa leo wao sugu turongoa bana wala kwa imani yao de hukuse ata urongoa mana vantu ngozingiro na izifuta mchade mara urongoa wabona kusari zisi au wakomoro watsawa hiyo na mbona fasia wakakila mtu urongozo zimta mshahara mwinsi wava gokosi unafasia wakakila mtu ukambane arongowe izo azikijiro harma insi wava maana tsamini surongoa na fuzuzi fanya interview ika mercury ika mfumo tano wakati ya para infumonti ya mfumo wabili tijatserengwa betarengwa amba valide interview tijatserengwa amba maana ni tuhumilo amba tifanya shitendwa shahutabadza drapo harimwa inzi na malider wafungwa pia kawafungwa amba vale maana devoka warongoa be buja vupangwa ntongo sambi aja aretewa maana yatoka très flagrant amba warongoa amba vale sambi devo arongoa au devo hedziwa jimbo la taifa be waparza shisa ambane wasimtuhumu ambane aranganya mapesa na papo devo hana nazimurishilia nefeti amba hivyo hilo amba simtu baada aranganya mapesa ya plazimu watu wakamwa andronho watu wa la polisi watu wa treasury watu wa ministeri ya finance wao pia warego kwa sambare kwa misoni be waparza shisa wamrenge Dr. Salami kaja rengwa amba vale manade hivyo akorongoa boja parza chizamane akufanya manifestation vali ha bunduku zwaida azalisa vavo zonjongo zilo amba na hikakolo ntwa wazifanya ya madhambi be isharia kasharambi amba mbra moto humilwa ama mtufungwa kamwe mbra moto humilwa vobulwa tabuhiso ipara mbantuko zile shirwa chile kwelu chikensi amba usifanya hivyo mbra ndaku kumilwa mtafungwa mbra mwana zamani za lazima donc wantu warongo wao wantu wariao pia ambaka wasiria hurongo maana watofungwa wao wantu wenza ntambo wao ti wantu wafanya politiki ya kwelu maana lazima wajitambuke ngazija wa malidoru wangazija kawa parozi ya kujitambuka na wa muali wala ka paro fungwa wao rongo wananziro wala ka paro fungwa wao habili wala ka paro fungwa wanzuani wao wasiria hurongoa maana kawasina conviction ya zintongo wazirongo wao waria hurongo wao wale amba asubuhi wao zima ya hipara mtana wao jua ya hipara ujoni wao IPDC ya hipara ukuu wao CRC au wana vision zao amba wakajua watawa CRC donc atos mtu warongoa par wajua hera CRC wajua par poste wasi vision au kawasijua amba vani intongo ini tokira ukaitokiri kawasta hameso na hekaisha ikiri ya kamba vale wanarungwa ntongo wanda wajimenya doku wana dia mafikira yayo ile irongo wambane politiki ya nafsia mrata hafanye be atahaparede wai be kasifanya mbane vala situmia insi ambana hika afanya vukiri bahuma dina mamari ya mampomoni na limbi na shandra wapara vavo insi ya para bata hika mbane waudi wapare
na vao kaitokiri hallo na heka karaba dili zukongozini maurdi namna rombo la vanamba arriva president wa Faransa arongoa bevala taharmu wa Qur'an ne vurongolwa ambane Allah wa kabadili imbiyo bovulo harma insi hajema atampaka ikambano wanadamu waisho harma arudhi yo bavo babadili mabingo yao sasa mtu wabadili watu wakonfwa kweli usimilite hai haki milite hai haki bashanu usifa ne ulawamba usimilite hai haki wawe kusimilite harma haki be usuzungu hadi nafsi yao aya bavo endra harma hiyo bavo be usendo wana warenga alibumbolaho waje walifanya mbavale wamo washane umo wanarungwa mba ule manarungwa vala sonanza be hitu para vahano vale na watu no liberté d'expression ya vavo wamfuna warongowe ivo waje wafungwe rijomba vale wafungwa manende warongwa bemra sijaja arongoa abuzanda tia nabwe parena arongwa mane vale de arongoa au mra sijaja arongoa anatia na lamini vahano arongwa vale mtu hemo arongwa mtu arongowe d'une façon pacifique wala mra siyenge mtu maana vani wa namna ya hukamba wasi wami binafsi wami sisimu yenga President Azali wala tisiyenga wafanyao hazina wao be ni srema de system ifanyao yani namna wao wafanyao be wao wasupara na madzoni wamtumbahe ufa na mbahe ufa mchiwahe mwana nyahe uwa para tungo ya msiba wamuenra wamuka pamoja na watu wao tuwapara tuwavana wamuhono ambarpartage na makatwalo zao na hemula liho wamuenra tena shirisha mbele maana wodo islamu wodo binadamu be na hemo parana wamuambia bakamlishi mwavweru hana insini kamlishi mwavweru hana watu watiti wale maana kwa watu wao himenya ngwa subuhi wafanya subuhi kama para kwala na president na 17 millions ministre na 3 millions directeur na 1 million alors que watu watiti para kwala karwa fikiri watu wale quel est le conduit là ou que le conseil wa Azali harma se des impérios espagnols contrôle là on besoin conseil va conseil na conseil ni ke conseil wa Azali wakatunu vani tatuenda maana tatuma mimi hakukamba wamitisna ijirma ya parti jo wakafika nani awatra wala tisna ijirma ya Sambina Dr Salama en tant que individu ma leader ne awatra on a tujambe on va mina contrat par contre Azali kasina besoin amba nendre na kansa amba mi conseil wahe nende baiti salama mkena biro an live na mshahara no wai mwanadamu islam alona iman ajwao kweli ajwao na ntambo ajwao njema ajwao na mbovu na rege nyuma afikiri le varongolamba innal wahad kana mas'ula arege babu jambi amba wanyo basi kweli serenge wahandi sau respecter il est grand temps je renonce rege harma principe il la katika na harma close zinakana renga yi wahandi ule wantu pia wasurongo ambane ça va pas basi bahano ça va di havi na hiri wantu wale pia warongo ambane ça va pas andanda wa disamba basi wanyu wato propose nchini a confronter na zao wantu wao wamambiao wala simpaka wantu wao wabe mshahara wala simpaka wantu wao wano mihadekre atopare amefikiria mbali na mbali vavo be na waka manedo wantu wako wale be wasanora jibalia tudo mwanashukuru ule wanahemwambia mane president ça va mana wewe vano vonsa inrao wai wona visage zile dozozo ya hikambane amoroni aende harma tengwe ngazija visage zile dozozo ahijanzuani ahikamsamdu visage zile dozozo ahenda tembehu visage zile dozozo ahenda mpase visage zile dozozo ahenda sima visage dozozo ahenda nyuma kile visage dozozo naji dise amba manantini wantu majiki do toujours mbelva non ai moment donné sasa majambi amba vani mauri wazungu rongwamba retourne filmu en chini mtaitiao image tu ibaki vahano vale en boucle yani ile film ya image en boucle dafanywa huyo mbakala mabuza na dembe wao wale mais la réalité se cache derrière donc na dépasser il cercle yo wavo atopara mafikra a compare na yombilo ama kalma ya musu watu wenza wambia wa kumuroko ruvishia banda bwalo nani na mwenze kalma ntini ndo wenza walishia yo leo bora
wami msorongo wamba wantu wavenzane wantu wabaki harma haki wantu wabaki harma haki na vavo haki zokazika mbili be haki yomoja mkatu warongo amba ndongola rongo velele do yo be kavasi be ndongola rongo velele do yo au yo tuyo na vavo wahikubala mbado yo na hika wawe uka kwa kaharma inzia ya haki jikorije wala usone haya walau usifanye majono warongo amba wantu watonseha bago wantu wahutehe rana kuulilia maana wasufanya madhambi na Allahu de mlibwavu wewe ambia amba hifanya dhambi uregea ujamta msomaha basi wayo huswamihi arenge na dhambi le akohangisha la mane dhambi albadil alifanya njema donc wantu na wavenzani maana mwansi watunu mtiti wasipi ya ujidiana ka kwanlolea wao mwana nyangu wao shemeji wangu rusomo klasi moja kesecha harma moja moja wantu walishe kutiana fitna na vavo harmantongo mbi ilio wantu rongwamba wanyupia sawa vavo devo kopara rasava wo sona nza utahaungie na regi harmo islam maana islamu rambi amba na hikama na damu aendata akanshatama amba kavasi ntongo itobadili hao au ntongo inaifanya weni kafutushwa bakayangina basi vavo na mie Mungu aparida mauti maana vavo lo kafir na vavo kasina istighfar maana Allah harambia mbane kwa upara mbovu tunatoa dua njema aparizi njema wala mtasurongo we amba vavo kaitsokiri wasu wanadamu na mwanadamu mwema islamu mwema dole aenda apara wakati afanya bila ya maisha yahe ajalia mbakasi jua mbaya mbakia diame ngao dia mashashi na jambe baki dia mashashi ajue astaghfirize kama arigeye harimwai maendeleo ya mema wenda kafanyambi wankolafanya zimbi watuendra watomswamihi ila pare skurutura harmwe aruvi nivani ikamba anesera pare njima kaburi na kiyama pare wantu wa horutolia dua njema pare wanadamu wa horongo hawima ndio wanadamu wengi wasirongo hawima. Asibushila marhaba manya Abdul Kadiri Sharkani kau kubali leo jibu ya masala ya Komoro Magazine. D'abord so profiter ambie wantu kwamba dokor dunga bana urangalia ruambie amari 2019 furufanya edition 2019 abo 2020 tuzafanya edition yangina ya Komoro Magazine richi en papier ile rongwezi tongo zavira harmo 2019. Wassalamu alaykum. Marhaba, shukran.